السلام عليكم، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في وصفات ام ولادي. اليوم وصفه جديده سهله مهله كما العاده. اليوم جيتكم بكي اف سي بطريقه سهله، ويعني بجوج اشكال تاع الكي اف سي، وبطريقه سهله ومهله. وان شاء الله باذن الله غادي تنجحوا فيها. انا غادي نصاوبها ونرافقها مع الروز اللي كيجي احسن من رائع، كيجي فيه واحد المذاق ما شاء الله. تصاوبوها وجربوها وما غاديش تندموا عليها. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, KFC à domicile. Donc nous allons préparer les wings et les tenders. Donc facile, rapide et avec toutes les astuces bien sûr. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder la vidéo avec toutes les astuces jusqu'à la fin. Donc, nous allons passer à la partie préparation de nos blancs de poulet. Donc, le blanc de poulet pour faire les tenders et les ailes pour faire les wings. Donc voilà, j'ai les ailes que j'ai très bien lavées à l'aide au citron, l'eau et le sel. Donc c'est très important de bien les laver. Donc nous allons commencer على بركة الله. كما راكم تشوفوا عندي الدجاج، يعني الصدر ديال الدجاج، وعندي الجنحان تاع الدجاج. غادي نبدي نقطع الدجاج ديالي، يعني الدجاج الابيض هذا الصدر اللي غادي نصاوب به واحد الشكل تاع الكي اف سي. يعني كتقطعوه كما راكم تشوفوا هكا مرصويات، ما كبار ما صغار، يعني مويه. كنقطعوهم كنحطوهم في واحد السالاديي باش نشرملوهم. كما راكم تشوفوا الشرائح قد هكا، ما كبار ما صغار. Donc on commence par la découpe de nos blancs de poulet. Donc je le découpe en morceaux, ni trop grand ni trop petit. Donc en ce qui concerne la quantité, c'est chacun fait par rapport au nombre de sa famille. L'essentiel, c'est de savoir comment faire ces KFC. Mais sinon, en ce qui concerne la quantité, c'est chacun fait par rapport au nombre de sa famille. Donc c'est la méthode qui est intéressante. كما راكم تشوفوا يعني كل واحد يدير على حساب الاشخاص نتاع العائله اللي عندهم. المهمه في هذا الشيء هي تعرفوا كيفاش كيتصاوب هذا الكي اف سي. ما يعني مش حال كل واحد يدير على حساب الافراد نتاع العائله اللي كيكونوا عنده في الدار. كي قطعتهم كاملين كما راكم تشوفوا، دونك غادي ندوز نقطع الجنحان ديالي. Donc là, j'ai fini mes tenders, donc la découpe plutôt. Et là, je passe pour la découpe des ailes. Donc c'est un aile de poulet que je découpe en deux pour faire comme au KFC. Donc c'est les wings. Je découpe en deux. Voilà pour la découpe, vous écartez bien l'aile, donc vous découpez au milieu pour avoir un morceau dépilant. Et puis voilà, regardez, c'est facile. Donc moi j'ai terminé toute cette partie, et pour que voilà, et je reviendrai pour la suite pour vous montrer. دونك كما راكم تشوفوا، دونك هنا قطعتهم كل شيء، قطعت دوك الجناح ديالي. غادي نجيب واحد القاميله اللي درت فيها الماء، وغادي نديرهم فيها مع التوابل ديالها، وغادي نديرها طيب غير نص طيبه. دونك là dans une marmite j'ai mis de l'eau, mes ailes, 2 gousses d'ail, et je vais mettre les épices
Ensuite, je vais la mettre à cuire à 1800. Donc là, pour les épices, je commence par mettre du cumin. هنا درت الكمون كما قلت لكم هذه نديرها غير نص طيبه، يعني نص كيلو، وهما يعني باش يطيبوا مزيان كندير لهم الشرموله ديالهم. Donc là j'ai mis le paprika, le curry, le poivre noir, là درت الفلفله الكحله. Et là je vais mettre un peu de coriandre moulu. Donc هنا درت شويه حبوب، يعني ماشي لا كورياندر المعدنوس، حبوب. الا عندكم ولا ما عندكمش ما ديروش، فوالا كما راكم تشوفوا. والملحه، دونك une bonne cuillère de sel et une cuillère d'huile d'olive. وغادي ندير واحد المعلقه ديال زيت الزيتون. Je mélange et je mets à cuire. Donc c'est pas une cuisson complète, c'est juste à moitié. دونك غادي نردها طيب، ولكن غادي ندير لها غير نص طيبه. Donc là je passe à mon bleu de poulet, donc les tenders. Comment se prépare les tenders? Donc je commence, je mets un peu d'huile d'olive, à peu près une cuillère. Donc غادي نصاوب هذا الدجاج، درت كاس نتاع الحليب وواحد المعلقه ديال الزيت. Donc l'huile, si vous avez la crème liquide c'est encore mieux, ou bien un yaourt nature. Donc الحليب الا كان عندكم ديك لا كريم ليكيد عادي احسن، ولا un yaourt طبيعي، دانونه طبيعيه. Et pour les épices, donc je mets le cumin, درت الكمون، le poivre, le paprika. هنا درت البابريكا ودرت الفلفله. Là aussi j'ai mis le curry. Et pour l'ail, si vous avez l'ail en poudre, vous mettez une petite cuillère. Sinon, vous faites de l'ail fraîche. Donc, je découpe finement mes gousses d'ail. Donc هنا إذا كانت عندكم توم تاع الغبرة ديروها، ولا ما عندكمش قطعوها رقيقة باش ما تبانش، مي فريمون تكون رقيقة بزاف كاع. وغادي نزيد لها هذيك البيضه اللي كانت بقات عندي باش نخلط المكونات ديالي ونخليه يتشرمل في واحد البلاصه. Donc je rajoute l'œuf et je mélange l'ensemble, bien mélanger. Donc là, je mélange. Et si vous avez le temps, vous pouvez faire la préparation la veille et la laisser au frais. Elle sera que meilleure. إلا كان عندكم الوقت توجدوا هذا الخليط يعني في الليل باش تصاوبوا الغداء كيكون احسن، وإلا ما عندكمش الوقت ديروه غير واحد شويه، يعني خليوه
غير بلا يشرب داك يعني دوك العطور ديالو داكشي. ولكن هو شحال ما بقى شحال ما يكون المذاق ديالو احسن. Donc comme je vous ai montré, c'est une façon très très facile à faire. Je mélange tout dès le départ. Donc pas besoin de faire farine, œuf et chapelure. Avec cette façon, c'est la rapidité, la simplicité et on obtient un excellent résultat. Voilà, donc je termine avec mes ailes. Donc là, les ailes sont... Donc je laisse cuire à mi-cuisson. Je retire. يلا يتبخوا اون فوا حيدتهم وغادي خليتهم يعني بردوا على الطرف. وغادي نخلط نبقى نحيد غير دوك لي زيل ونخلطهم مع هاد الابيض ديال الدجاج ديالي باش يتشرملوا في خطره. Donc là je retire mes ailes une par une. Donc je les ai laissées refroidir entre temps. Donc je les retire et je les mets avec la marinade de mon blanc de poulet. Donc moi je vous montre la simplicité, la rapidité, mais sinon vous pouviez également les mettre à part dans un autre saladier avec les mêmes ingrédients, avec la même marinade. Mais bon, là comme on avait fait une marinade et que j'avais un grand saladier, c'était aussi efficace de faire cette façon-là. Et là je conserve la sauce. Comme je vous ai dit au départ, c'est des KFC accompagnés d'un riz. Donc le riz, il est excellent avec cette façon, donc avec la sauce du poulet. Là, je retire les 2 sachets de riz que je vais mettre directement dans la sauce et remettre à cuire. كما راكم تشوفوا ديك لاصوص خليتها يعني كنتغسل داك الدجاج مزيان وديك لاصوص نخليها ونزيد فيها الرز وغادي نرجعو يطيب نقسلو نخليه يطيب على خاطرو. كيجي داك الرز ما تشبعيش منه، كيجي عنده واحد المذاق رائع 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 وكيطيب مليح. كيدخلوا فيه دوك التشرمول وداكشي كيجي ما شاء الله به باش ترافقوا هاد الكيفسي. على فكره يعني انا كندير لهم دائما هكا الكيفسي كنرافقوا بالروز والفريت اللي بغى الفريت بطبيعه الحال، ولكن الرز كيجي معاه رائع. يعني هذه كفكره. Donc là je mélange tous les ailes et les épilons. Donc une fois avoir bien mélangé, je laisse reposer juste un petit peu le temps de préparer ma chapelure. Voilà, je laisse reposer et entre temps je vais préparer ma chapelure. Donc une chapelure assez exceptionnelle. Donc moi je l'ai fait à l'aide du cornflakes. Donc j'ai mis un peu de farine. Donc pour les cornflakes, vous concassez juste avec vos mains, pas besoin de passer dans un mixeur. Juste avec les mains vous les concassez. Donc انا كما راكم تشوفوا انا هادو غادي نديرهم بدوك لي سيريال
لي كورن فليكس اللي غير بيديا هكا قطعتهم يعني باش نردهم بحال شابلو. غنضيف عليهم واحد 2 معالق ديال الفرينه. جو راجوت 2 cuillères de farine à mon mélange. Donc le mélange les cornflakes. Et là je vais rajouter une bonne cuillère de curry. وهنا فوقهم غادي نزيد 1 معلقه ديال الكوري وغادي نخلط هادو اللي غادي نفوت فيهم الدجاج ديالي قبل ما نقليهم. يعني فيهم الفرينه وفيهم لي كورنفليكس وفيهم يعني لو كوري باش يعطيهم داك المذاق رائع. كما تشوفوا يعني جمعت كلشي في خطره بلا ما نضل ندير الفرينه. كاين اللي كيدوزهم في الفرينه اوسيت البيض اوسيت لا شابلور، يعني كيشدوا الوقت بزاف. بهذه الطريقه كيكونوا ساهلين وناجحين. يعني توصاوبت واحد الصني. J'ai préparé un plateau pour me faciliter le travail. Donc je vais faire je passe à la chapelure et je pose dans mon plateau. Et une fois que j'ai fini donc l'intégralité de mon blanc de poulet et les épinards, à ce moment-là je vais me concentrer que sur la cuisson. Donc كما راكم تشوفوا غادي نصاوب يعني نبدل ندير لهم ديك لا شابلور كاملين ومن بعد يعني نوجدهم في واحد البلاطو تنكمل كامل الكميه ديالي كامله وعاد نبدي نقلي باش نسهل علينا القضيه. نبقاو كونسونطري على الطياب باش ما يتحرقوش. دونك كما راكم تشوفوا ساهله القضيه ساهله. ديروا في واحد لو سالادي ولا شي حاجه انا درت فيها تاع البلاستيك. ديروا هذه الطريقه راها سهله ومهله وكتجي رائعه فريمون ما تندموش عليها. كما راكم تشوفوا هذه هي. Là je prépare les tenders. Donc comme vous l'avez vu c'est facile, rapide et pas besoin de passer par plusieurs étapes. Donc la farine avec la chapelure, enfin moi j'ai mis les cornflakes et je peux vous dire que vraiment elles sont excellentes, tendres, super bonnes. Et même mes enfants on m'a dit maman c'est encore mieux que le KFC. Donc si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur préparer, ils seront très très heureux. دونك كما راكم تشوفوا غادي نكمل ديك الكميه ديالي. دابا غادي ندوز هذوك لي وينز يعني هذوك اللي فيهم العظام كندير لهم حتى هما نفس الشيء. هما ندوزهم وندير لهم دوك لي سيريال. يعني هما بحال لي سيريال ولكن مسوسين. عارفين شنو هما لي كورنفليكس؟ هما دوك لي سيريال اللي كيكونوا يتباعوا مسوسين اللي كنديروا بهم الحلويات كنديروا بهم يصبحوا هكا لي غاتو او هكا لا شابلور. يعني هاد الكيفسي كيجيو رائعين. ولا ما عندكمش تقدروا ديروا غير لا شابلور. لا شابلور هي الا كان عندكم الخبز اليابس تفوتوه في الماكينه طحنوه يولي لكم شابلور. ولا سينو راه تباع ديجا موجوده يعني تقدروا ديروها في ديوركم غير بالخبز اللي كيكون عندكم يابس. الا كان عندكم شي روبو اللي يطحن مزيان تخليو الخبز يبس مزيان يا بغيت ديروه تفوتوه وتعطيكم ديك لا شابلور. ولا ما كان عندكم لا شابلور لا هذه لا كورنفليكس تقدروا ديروا ديك السميده الحارشه. ولكن هاد يعني كاع هادو جربتهم ولكن الاحسن هي اللي احسن هي هذه نتاع لي كورنفليكس. كيجيو خطيرين كيجيو واحد المذاق فيهم وحتى في المنظر كيجيو يعني كيجيو رائعين لا في المذاق ولا في الشوفه ولا في كل يعني الطبس ديالك كيحمر الوجه كيجي رائع. تقدروا تقدموه حتى لضيوفكم ما تندموش عليهم كيجيو ما شاء الله. كما راكم تشوفوا انا كملت الكميه ديالي كامله كما درتها هكا في البلاطو. دونك une fois avoir fini toute la quantité que j'avais, alors là je vais passer à la partie cuisson. C'est plus simple, c'est mieux que de faire les deux en même temps. Donc préparez d'abord
tout ce qui est donc chapelure et tout ça, et ensuite passer à la partie cuisson. Comme ça, vous serez concentré que sur la cuisson. Ça vous évitera beaucoup de problèmes. Donc كما راكم تشوفوا انا يعني نصاوبهم ندوز نطيبهم باش نبقى حاديه غير لا كفيسون باش ما يتحرقوش، باش هكا كتسهل عليكم هذه القضيه كفكره. هذه يعني بالاحسن الواحد يدير يصاوبهم ومن بعد عاد يطيبهم. وإلا كان عندكم الوقت تقدروا توجدوهم قبل وتخليهم في الثلاجة حتى توصل. هذه كفكرة في رمضان اللي عندها الوقت توجدها قبل، يعني توجدهم ماتجو قبل وتخليهم في الثلاجة وتطيبهم. Donc là je me concentre que sur la cuisson, je laisse cuire tranquillement. Faut bien les laisser pour la dorure, donc bien les laisser cuire. Et vraiment, n'hésitez pas à les faire chez vous. Elles sont faciles, rapides et elles sont excellentes. Vous n'allez pas le regretter vraiment. Comme on est en plein confinement, c'est l'idéal de faire un KFC à domicile avec... donc là, je vous ai donné toutes les astuces. J'essaie de faire le maximum, de vous donner toutes les astuces possibles pour réussir vos plats, vos recettes. Et j'essaie de faire un maximum. Donc j'essaie de faire avec les deux langues, l'arabe et le français. C'est vraiment pas facile de faire les deux parce que c'est pas facile, hein. C'est soit on est concentré sur le français ou on est concentré sur l'arabe, mais les deux c'est un petit peu, c'est pas facile en fait. Et puis j'essaie de vous donner le maximum et j'espère que vous aimez mes recettes. Et n'oubliez pas de liker pour m'encourager. Les likes, n'oubliez pas de les liker si vous aimez. Et faites un maximum de partage pour aider les autres femmes dans le même cas que nous. Surtout avec le mois de Ramadan qui arrive. Toutes les mamans aimeraient préparer de bonnes choses pour sa famille, pour les enfants qui vont commencer à faire le Ramadan. Donc tous les soirs, on essaye de leur préparer quelque chose pour les récompenser et les encourager à continuer. Donc كما راكم تشوفوا حمرتهم مزيان ودرت واحد البابي ابسوربون باش نحط عليهم au fur et à mesure. Et là je passe au huile. Donc j'ai fait cuire les tendeurs. Donc il faut mettre un papier absorbant pour bien les absorber. Et là j'ai fait mes huiles et j'ai fini la quantité que j'avais. Et là mon riz aussi était prêt. Donc là j'ai accompagné mes KFC au riz qui était excellent, mais vraiment. كما راكم تشوفوا انا كملت الكميه ديالي وكما قلت لكم في الاول انا قدمتهم مع الروز. كما راكم تشوفوا هذا هو الطبق النهائي ديالي. صوبت هذا البلاطو هكا على هذا الشكل مع الروز هكا، وكنت درت حتى الفريت. انا كيعجبني حتى ولادي كيعجبهم معاه الروز. في الحقيقه جاء خطير، المذاق ديالو رائع وطايب لداخل ما شاء الله. ما غاديش تندموا عليه، جربوه وما غاديش تندموا عليه، سورتو مع رمضان اللي راه جاي ان شاء الله. فرحوا وليداتكم وجدوا لهم هكا شهيوات باش تعطيو لهم لو كوراج يصوموا وتفرحوهم. يعني راه ماشي ساهل نهارات طوال باش ان شاء الله نفرحوهم. ونتمنى تعجبكم هاد الوصفه تاع اليوم. إذا عجبتكم ما تنساوش تلايكي وتبارطاجيو ماكسيموم.